La famille ici représente tout pour nous. La famille, c'est l'union des personnes presque nées du même père, de la même mère, de la même lignée, du même sang. La famille élargie, c'est la grand-mère, c'est le grand-père, c'est la tante, c'est l'oncle, les neveux. Ici, c'est ce que nous vivons. No es todo la familia, yo vivo en función de mi familia. Si bien trato de... se enojan porque de repente, sí, soy muy hincha, estoy muy encima, trato de cubrirlos en todo, sé que no está bien, pero no lo puedo evitar. No lo puedo evitar, es más fuerte que yo. Necesito, aunque mi protección no sirva más porque ya son grandes, necesito sentir que estoy protegiendo a alguien, si no, no me siento útil. Everything. Family is the core. Family is like the hub of a wheel, in the sense that you all gather around, you all support, and you all tie together. Without family, you're a loner. La belle vie, c'est quand on vit ensemble en harmonie. Et quand tu as des problèmes, tu as de malheur, que tes parents ont l'air de te soutenir moralement et matériellement, tu te sens que tu vis. La vie sur cette terre-là, c'est passager. Que le temps que Dieu nous a donné de vivre ensemble, qu'on vit ensemble en harmonie, la vie n'est éternelle dans ce monde. C'est pas la peine qu'on se fait dire non, c'est mon mari qui m'occupe, c'est mes enfants, le reste je m'en fous. Ça, c'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est-à-dire quand tu sens que tu vis, quand tu as la famille à côté de toi, quand tu as le support, quand on te soutient, quand tu échanges avec la famille, quand tu es là avec les enfants de tes frères, des enfants de tes oncles, tes cousines, tes neveux, c'est la joie. Imagine-toi en étant malade et tu n'as personne, ce n'est que ton mari qui est à côté, et tu n'as qu'un enfant à côté de toi, ça veut dire que ce n'est plus ça. Mais quand tu as toute ta famille à côté de toi et tu sens que les gens t'assistent, les gens t'accompagnent à tout ce que tu fais, tu es heureuse. Tu as tout gagné dans ta vie. Il y en a, ils ont besoin de leur famille pour être derrière eux, pour les soutenir, parce que c'est le même sang, donc c'est important pour eux. Moi, je suis d'accord que c'est le même sang, mais on n'a pas la même mentalité, on n'a pas le même tempérament, on n'a pas les mêmes objectifs. Et si les gens n'arrivent pas à me comprendre, même que ce soit ma famille, mais pour moi, c'est pas nécessaire de leur parler. Ну, а семья – это как раз то место, то уютное гнездышко, куда приходишь и расслабляешься. Вот. Поэтому и человек как-то он создан, чтобы изливать свою любовь на другого. И семья – это как раз первое опытное поле. Для себя, для самого, для одного жить неинтересно. Это все равно, чтобы черные лампочки никому не светить. خیلی در سر سفره ایرانی معنی داره. چون اون موقع است که از قدیم، الان نه خیلی کمتر شده، ولی از قدیم همه خانواده ما دور سفره غذا جمع می شدن. परिवार भनेको त कस्तो भने अब एक्लै बसेर बसेको ठाउँमा के हुन्छ भने एक्लै त नागाई जस्तो भयो नि। तर परिवारमा बस्यो भनेदेखि त अब आफू एक्लै नै बनाएर खाँदाखेरि चाहिँ कस्तो जस्तो चिज लिएर खाए पनि मिठो हुँदैन। परिवारमा अब जनामा बसेर खाए पनि जस्तो नमिठो चिज बनाए पनि मिठै हुन्छ नि। परिवारमा बस्यो भने त नमिठो बनायो भने मिठै हुन्छ नि। अब धेरैजना भएको ठाउँ त अर्कै कुरा हुन्छ। Как существует как закон природы. Нужно было выходить замуж и иметь семью. Я вышла и ее имею. Если бы в следующем веке мы будем роботами, и нам это не надо будет, ну, и будь я реинкарнирована в тот век, я бы, может быть, ее не имела. В силу социальных условий. Я не такой человек, чтобы прям, ой, только о семье бы и мечтала. Семья высосала все жилы, все нервы и всю жизнь унесла. À un certain âge, il faut fonder la famille. Chez moi, c'est fondamental. J'ai dit, si je devenais autorité à tous les niveaux, il faut une famille. Celui qui n'a pas de famille ne peut pas, il va faire la culture de l'individualisme.
on ne peut que s'épanouir que dans un milieu. Et dans le milieu, on donne l'exemple par l'effet de contagion à partir de la famille. Celui qui ne peut pas régler les contradictions au sein de sa famille ne saurait être quelqu'un qui va aider les autres à s'épanouir. Sinon, on serait comme vous avez dans votre sac là, plusieurs objets qui cohabitent et non qui existent. Pour moi, la famille n'est pas simplement liée au père et à la mère. Pour moi, la famille, c'est une communauté très large. Puisque dans notre enfance, on a vécu dans des espaces où le mélange des cousines, des tantes, des grands-mères, des mères, etc., était grand, et des voisines. Et quand on était jeune, il suffisait qu'un gamin pleure pour que la première femme qui passe lui sort son sein et lui donne à téter. Même si elle n'a pas de lait, c'est comme une sucette, on prenait des tétons dans la bouche et ça rassurait. Donc je pense que c'est aussi cet amour des femmes qui est pour nous très important, parce qu'on le doit au bonheur d'avoir été pris dans les bras et goûter à tous les seins possibles. Jag kommer själv från en ganska stor och rätt komplicerad, eller sammansatt familj. För att mina föräldrar skilde sig när jag var liten och min pappa gifte om sig med en kvinna som hade 3 barn redan. Och min mamma gifte om sig och fick en dotter. Så att jag har 6 syskon sammanlagt. Och en del är styvsyskon, 1 är halvsyskon och så har jag 3 så att säga riktiga syskon. Vi har samma föräldrar. Men alla är mina syskon. Vi har bestämt oss att vi är en familj. Så att för mig är familjen någonting man väljer med hjärtat. När jag presenterar mina styvsystrar till exempel så säger jag att det här är min syster. För att så känns det. Vi har vuxit upp tillsammans och det är viktigt. أما سنة هنا نشقق ناس اللي جرايت مغد الزماني تشغيها كنت قوت عايت مغا هي موسن الناس موسن هي الناس يلكتا أو يا هي الصدق يا الناس أودي توين أود ويا الزمن فوق أساس زمان الناس جعضنا تدي جشن الد آيت مك المدة كيفوش الكيات التاسع. Benim için aile anne ile babanın birbiriyle uyum içinde. Demiyorum aşk olsun, tabii olsa daha iyi. Ama birbirlerini tamamlayan, birbirlerini seven ve akşamları geldikleri zaman aynı masada yemek yerken gülmeyi bilmelerini, gülmeyi becerebildiklerini isterim. Ben maalesef annem babamla böyle bir yaşamım olmadı. Çünkü babam eve gelir gelmez hemen kitaplarını veya o günlük gazeteleri alırdı ve hep okurdu. Ve annem müthiş hassas bir kadındı. Durmadan öldükten sonra buldum. Gazetelerin etrafında İhsan konuş, İhsan konuş kocasına hep böyle yazmış. Yani konuşamamaktan çektiği azabı gördüm. Anneme o zaman çok acıdım. Mesela aile bireylerimi, abilerimi değiştirebilirdim mesela daha anlayışlı abilerle. Onun haricinde değiştirebileceğim bütün ailemi değiştiririm desem daha mantıklı olacak galiba. My own close family means love, affection, laughing, tolerance, kindness. I suppose a certain amount of stress and learning a lot about myself. I think I see my children as my teacher, not maybe so much me as their teacher. And I think to be married is a really interesting journey in tolerance and acceptance and healing, I think. For me, marriage has been a lot about healing. My extended family, I think I've come to understand that one doesn't have to love one's brothers and sisters. One has them and they will always be there, but you don't have to love them. And parents, I'm a parent myself, but my view of my own parents is I believe I chose them. I believe that I have things still to learn from them, and I think my life has really been about coming to that place of completely accepting them as they are, which lets me accept myself. So I think it's a very big learning curve, family. I think family for me has quite positive effects, and I think family can have very negative effects, because family has the capacity to influence you very deeply, very early and permanently, I think, for both good and bad. And I think it does, in fact, influence you both well and badly. I know that
the behaviour of my father when he left my mother when I was a teenager and blamed me for it has scarred me for life. I've never got over it, so I can't even talk about it. I've never got over it. My mother was falling apart. My mother did fall apart and she died. But I will never get over my father telling me the day he told me he was leaving that it was my fault. So I think family has the capacity to do very good things for you, but they have the capacity to hurt you in the most permanent way, because it comes from someone whom you love. Even if you don't like them, you love them, and what they say hurts deeply. Principalmente la famiglia per me significa un mondo di guai, ovvero sia problemi che vi possono dare figli e moglie, e poi chiaramente la classica famiglia che è la casa, l'accoglienza, il trovare qualcuno, avere a che fare sempre con qualcuno che ti sta vicino, che ha bisogno di te o che tu hai bisogno di loro. E principalmente, dicevo, a volte quasi sempre guai, perché in questo momento ricopro il ruolo di capofamiglia o di padre o marito. Elle va voir les enfants, va la famille. Moi, je ne peux pas vous dire, bien sûr que c'est important, mais en même temps, c'est très limitant. Moi, je me souviens plus qui a dit cette phrase malheureuse ou quoi, les familles, je voulais, peut-être pas lui, mais quelque part, oui, ça enferme aussi beaucoup une famille. Évidemment, c'est sécurisant, si vous voulez, dans un certain sens, bien encore. Mais ça enferme beaucoup. Hein. Je pense que l'humain devait s'élargir dans son rapport au monde, plus qu'au-delà d'une famille, d'une ethnie, d'une culture, d'un pays, etc. Я не воспринимаю как какое-то чуждое что-то или слишком уже такое сродное, без чего я не мог бы жить. Я опять-таки... Каждый человек все-таки умирает в одиночестве. Каждый человек живет один. Он проживает свою жизнь. И как бы семья ни была, ты не любил кого-то, все равно ты не можешь понять все его чувства так, как свои. Ты не можешь чувствовать, как он. Ты можешь представить, смоделировать его чувства на свои чувства, но все равно ты один. И человек в мире один. Я не, может быть, это Сартр так говорил, я его слова, но человек вынужден жить один все равно, как бы его семья не занимала много места в его жизни. Lorsqu'on était petit, à l'école, on disait que la famille, c'était la plus petite cellule de la société. J'ai grandi en ayant ça dans la tête et j'ai failli croire pour un moment que c'était vrai. Alors que, en réalité, maintenant, je rejette la société. Je ne peux plus vivre dans cette société. Et la famille devient pour moi une prison. Une prison, pourquoi? Parce que tout simplement, je suis obligé d'accepter les traditions débiles de la société que la famille défend tellement. Et là, mais ça veut rien... Enfin, j'aime toujours mes parents, j'aime toujours mes frangines et mes frangins, mais j'arrive plus à communiquer avec eux, c'est tout. Als ik aan familie denk, dan denk ik twee hele tegengestelde krachten eigenlijk. Veiligheid en gevangenis. Veiligheid, dat je daar altijd op terug kan vallen. En gevangenis is dat je altijd opgeslokt wordt weer in de oude gezinspatronen waar je uit tevoorschijn bent gekomen. Dus dat het moeilijk is om de ontwikkeling die je alleen gaat, om die terug te vinden, ook te kunnen gaan binnen je familie. I grew up in a very rough environment. I was a gangbanger and a drug addict most of my life. I was using drugs since the age of 10, and I was also selling drugs at the age of 10 and gangbanging, and I've had a pretty rough life. So now that I have my own family and I'm a little bit more mature, I feel that it means everything to me to break that cycle. You know, my father was also a gang member and a drug addict, and he's dead now because of it. So, you know, me, I guess I have to break that chain. 咁另外咧就係我覺得，如果係我自己組織咗個家庭之後咧，有細蚊仔，我感覺上好似係我自己生命嘅一個延續嚟嘅。
即係有冇邊一個人會咁似，即係可能或者係基因關係啦，會咁似自己，好似有陣時有啲情況好似照鏡咁咯。咁我覺得好重要。eno ko ɗiɗɗaɗe mano innol kono en ɗiɗɗaɗe inke mono amay so geko ge on ko oɗen donel nashe oɗen do holmonel zagay oɗe qolma ka eno ko ɗiɗɗi halde amay giya giya nana manal ɗiɗɗaɗɗa ka tak e wodima wana wa qolla inta dana imaysi woyi wongin ogural inta tiyate ullal ogurra inta tiyate ogonani ɗiɗɗike aɗɗe amayni angina ɗiɗɗaɗɗiɗi kenna inta imba ganca en nal kidi ɗiɗɗaɗɗiɗi enna woyi berewa kansa woyi berewa qonna suqe daydi wa wonga kame daydi kamatti bere idan dotta ogona ke ɗiɗɗaɗɗe sinna gain ogurni manal inna ɗiɗɗaɗa ina ogurni நான் என்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு நான் 16th சைல்டு. அதனால் எங்கள் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு நீஸ் கசின்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர். அதனால் எனக்கு ஒரு சன் போதும் அப்படின்னு எங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாம் என் பிரதர்ஸ் எல்லோரும் 1 or more than 1 say 2 அப்படி தான் இருப்போம். அதனால் ஐம் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் மை ஒன்லி ஒன் சன். ஒரு செம்மல்ல தேக தேக ஒரு அரியன் அன்னே nafsi battari jama amarin do takarangay hela sin tak takkan kababasin manjam wango dan ne jama kala de sedi garat de sasi rakoti no artede ota nubna labni mal amma kota a pit puwa dene isgatta agabareta akhonzuko igule yani kigini na tayani na takkan gadura guttaniga oro guttani kamaye rakko tong ngaba namorin umdolo rakko tong ngab minat de dam daw lamme khobozim bakara iuwisanne kodi da bakara igal sanne ade yubnan labne sedi minne dakabun rakkanni asingi wonna fasuka nyaagi Allah naati suudalim ne ta ko jogi semmi ma soli sa won suka nafeti kam be gollanti miɗa wawi heddotako mi wawi heddotako muyɗo ɓe ngo fu ɗum muyɗi ñanda jacci sukama gollan ɗum woni nafko sukaɓe. Mes parents ils m'ont fait vivre j'oublie pas ça hein. Ils m'ont fait vivre jusqu'à ma majorité. Bon après je suis parti, il faut que je les laisse quoi. Au contraire c'est moi qui dois les aider quoi maintenant hein. Nous chez nous c'est comme ça quoi, je veux dire chez les Arabes c'est enfin on n'a pas la monnaie de la pièce à rendre, mais je veux dire que il faut quand même pas rendre la monnaie, mais être bien quoi avec ses parents. C'est pas partir, claquer la porte et allez, on dit au revoir et c'est fini. Hein. Non, non, pas du tout. Hein. 私たち被爆者にはね、なかなかこの子供を設けることが難しかったわけです。それはまずね、結婚がなかなかできなかったんですね。被爆者というのはね、もう短命と言いますか、命が短いということでね、結婚してくれる人がおりません。だから私も結婚するまでにね、7年間もかかった。家内と一緒になるのにね、まあそういうような状態で、家族ができたいうことは、それはもう何よりも嬉しかったですね。1人生まれね、2人生まれ、3人まで生まれたのでね、私はもう被爆者にはそういうものはできないと言われていたのにね、家族というものを持つことができてね、本当に喜ぶんですよ。それはね、家族がそんなにね偉くなったり出席したり出世するとかね、そういったことは一切関係ない。生まれてきて元気で育ってくればいいと、そういう気持ちでずっと続けました。I think that we were both so involved in our careers, and we always said, "Oh, we'll have children someday. We'll have children someday." And then all of a sudden, it was like, "Well, I think we're too old to have children now." So, and we have so many friends that don't have children. I think that life in this country, in the United States, is very different from life in other countries where you have a lot of help in the house and a lot of help raising the children, and you have a lot of relatives that live near you. My cousins in Spain have their grandparents that come and
pick the children up after school. Well, that doesn't exist here. Here, everybody fends for themselves, and you have to hire people to do that. So I think it's very difficult to have a very high-level career. Both of you have a very high-level career and also have a family, and we just made a choice that there were too many other things in life and that we wanted to do. So you can't have everything. I think that when you become a father, you join the human race in a way that you cannot possibly understand until you become a father. Before you're a father, you look at children and they're messy and they're noisy and they take up a lot of space and time and they don't look very appealing, really. And once you are a father, you join the history of the world. You know, everyone, that's how we keep things going, is by becoming fathers. And immediately all of that mess and fuss and all that is unimportant. It no longer matters. And you now understand something that you're not the first person to understand, obviously, but it's one of those great light bulbs. Whoa, the light bulb goes on. And another one is when you become a grandfather. You don't ever think about it. You don't know what it is. And then when your children have children, it's the same thing. You feel a way that you never knew you could feel. It's another great way to love. Mon frère, il veut acheter une... Mon frère, il a envie d'acheter. Il disait toujours à ma mère, je vais t'acheter une machine à laver. Un lave-vaisselle. Il disait toujours, je vais t'acheter un lave-vaisselle parce que à chaque fois que nous, on avait envie de... À chaque fois qu'on allait faire la vaisselle, t'as ma mère qui gueule, non, vas-y, lâche la vaisselle, c'est moi qui va la faire. Et mon frère lui disait, je vais t'acheter un lave-vaisselle. Tu vois, la famille, c'est terrible. Putain. Qu'est-ce que je... Ça me fait chier parce que le 2 août, c'était... Ça me fait chier parce que le 2 août, c'était l'anniversaire de mon père. Et il voulait trop me voir. Tu vois, dans notre famille, Putain. Quand j'ai entendu que mon frère il m'a dit au téléphone que mon père il voulait me voir. Putain, mais c'est quelque chose d'énorme. Tu vois, c'est ça la famille. Putain, j'ai pas pleuré avec mon père et c'est là que je suis en train de pleurer devant 6 milliards de gars. La famille, pour moi, c'est essentiel. Non volere figli non responsabilità. Para mí la familia es lo más importante C'est merveilleux qu'on a créé cette famille, qu'on l'a consolidée. Famille per me è tutto. Il n'y a pas de famille encore. Comment tu vas faire? Il n'y a pas un homme qui a une seule femme. Il y a des maris qui possédent 4 femmes. Fala, não dá pra fazer,